हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का स्पेशल देखिए, मेरा यहाँ पे मसाला लॉलीपॉप और यहाँ पे लॉलीपॉप ग्रेवी, यहाँ पे चिकन बिरयानी, बॉइल्ड एग और यहाँ पे सलाद और यहाँ पे स्प्राइट। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले लेते हैं मसाला लॉलीपॉप। बहुत बढ़िया। उसके बाद देते हैं चिकन बिरयानी और लॉलीपॉप ग्रेवी। बहुत बढ़िया है। ये देखिए अंडा। Mm-hmm.